अच्छ आइसक्रीम पार्टी पाई केते खुशी अच्छ हाय फ्रेंड्स आज हमर आइसक्रीम पार्टी होची तो केते खुशी अच्छ आइसक्रीम पार्टी खाई बहुत खुशी केते केते खुशी बहुत खुशी हां ताले की आगो खाइबो मु आगो खाइबी ना तमे पंजाबी आइसक्रीम पार्टी रे पीयूष भाग नहीं सर तू ये कर तू जो मैं ये करे ना तू केमती लागुची आइकिम केमती लागुची टी आखी मार दे आखी मार दे देबी आखी मार दियो ମାମୁନୁ କଣ କଲାଣି ଦେଖ तो आइसक्रीम केमती लागला टेस्ट लागला को टेस्ट अछि आइसक्रीम समस्त को वेट करी पूरा मेल्ट हो गलानी सेति पाई लिकी हमर गोटे गिन्ना रे लिकी और टिकी खाउछन आमे सब आइसक्रीम खाइ देलु आउ जे खाइबो से काटी खाइबो नहीं आइसक्रीम सरी गला परे काठी पई माडो चलीची ना धूल रो आउ आइरो ए मो खाइबनी ने तू खा ने सब देखो केते आइसक्रीम खाइ छी ना तू मु जम्मारी खाइनी मो पे रख दे ना आमे खाइ देलु तमर संतोषी मा बोले आमे सब खाइ देलु तम भाग ना ए मां तुम जो खाइ दे मो पे रखना ना तो मन दुख करबिनी तमे काई मन दुख करिवो काली के पुणी आई गोटे पार्टी करिया देखो नानी केंदी कांद चंद आइसक्रीम देलेनी बोली मो पे आइसक्रीम रखिना काली की खाया को मते दबो बोला तू कह काली आनी दबा तम पई आ मो मन रखी देथिबो मोरी मोरा गने की मन रखिबो अम्मा आम्ही काली आंदे तमे आदि मामनो आसा 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 तमे तो काली के पळेइबो रायगड़ा कौन तमे रायगड़ा काली जीव तो कल लिकी मामा तो पळेइबे तुमको नहीं कि पळेइबे तमे जीवनी आइसक्रीम केमदी खाइले हमें ए हमें आइसक्रीम केमदी खाइले कुआ टिके केमदी खाइले कुआ कुआ केमदी खाइले फ्लिपकार्ट रु कौन मगा जाइए देखिया
ବରା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଏଟା ଘରେ ତାର ତ ସାଇଡରେ କିଛି ଲାଗିଛି ଏମିତି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଭଲ ନା ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ସେଇଟା ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଢାଳିଦବ ତାକୁ ପିଢ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ। ତାକୁ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବା। ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲ ବୁଲେଇଦେଲ ଏମିତି କରିବ ସିଡ଼ିଗଲା ସିଡ଼ିଗଲା ମାନେ ମାଗଣା ଆଜି ଆମର ଇଭିନିଂରେ ବରା ଜଳଖିଆ ବରା ଆଳୁଚପ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ସହ କିଛି ଜଲେବି ବି ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଖାଲି ମୁଁ ବାକି ଅଛି। ଆମର ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆଣିକି ବରା ଆଳୁଚପ ଜିଲାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ। କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। आंटी पूरा चार्टा बरा खाइले चार्टा बरा को चार्टा आलुचप आंटी एका खाइछंती। ମୁଁ हां आउर लुचि लुचि आसी घर भीतर खाउछ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଆଗରୁ ଖାଇଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି। ବରା ଜମାରେ ଖାଇନି ଲାଷ୍ଟରେ ଜିଲାପି ଖାଇଲି। ଜିଲାପି ତେଣୁ ଯଦି 10ଟା ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। बोन करो हाय करो हाय करो कौन पे आछो तमे ଆମେ ପଢିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ତ ପଢିକି ନା ପେଣ୍ଡି ତୋର ନା ପେଣ୍ଡି ତ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ପିଇ ଯାଉଛି ଡକଡାକେ आदि जमा पड़नी ଜମା ପଡୁନି ଖାଲି ଟକ ମାରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁ ସେଟା କହୁଛୁ ବି ମୁଁ ପଠେଇବି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। बस बस ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦୁ ଠକ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ପିୟୁଷ ଗୋଟେ। बस चॉकलेट आइसक्रीम आउ अच्छी सेटा नहीं ऐसे ହଁ ଏଠି ଏଠି ଦେଖ ଏବେ ଆମ ନାସ୍ତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କି ଆମ ମେଘ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବରାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ବରା ଖାଇକି ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କୁହ? ମୁଁ ଆଳୁଚପ ଖାଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଟିଉସନ୍ ଯାଇନି? ए पीयूष तो खाली आइसक्रीम खाई दउ दिथर आइसक्रीम खाइलन सबट अधिक तो आज पीयूष खाइ चारटा ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଇଲୁ हां एटा खाइलो ना दिथर खाइलो ना से को टिके टिके खाउछंदी ମତେ କେହି ଦେଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ମାତ୍ର ଏକ ଘରକୁ ଖାଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। एटे मेघा खाउछे